थैलासेमिया इदी कातेन जस्ती होड़ा बड़ाय बनू का मेनखान नोआ इदी कातेन चिरगल एकाल गे लगती मेना का थैलासेमिया आजार बाबत ते सनाम होड़ को चिरगल लगिते कुरुमुटु हो लगती गया और नोआ जहां रुकना नोआ हो बेस रना डहार पांजा हो लगती मेना का गया जहां तीन सावता सुसरिया को मेना को उनको को प्रशासन को किछि नोकाना कुरुमुटु के मेना का होड़ को चिरगल बाबत ते आको पाठे कटेज अकना को ओनाते निज जुदी नेले कान थाना थैलासेमिया ते जहां तीन आजार नोआ जहां आजार मेना का नोरा जहां तीन होड़ को सिबल होचो कना उनको सानाम को गड़ो एम लगती मेना का ओना खातिर अड़ीगान सावता सुसरिया होड़ को आको पासा सेते नोआ गड़ो सपोर्ट एम लगिन सामांग रे को हेज अकना तालार जहां हिसाब ते बड़ाय लेन ताहन थैलासेमिया इदी कातेन जहां कौड़ी आदाय रेना कमी तोंगे ताहे कना एंता गड़ो सपोर्ट लगिन ते कौड़ी आदाय रेना ताहे कान ताहे नोआ वेस्ट बेंगल पनत ना घटन ताहे कान ताहन बिना बिना टोठारे ओना करे नेल हुई खान नदिया हनत रे 10 टाका खन एथब काते 100 टाका धाबिज ते कौड़ी को आदाय लेतान थैलासेमिया बाबद कृष्णानगर रे बेस किछु जुवन को जुमित कातेन कौड़ी को आदाय लेताहन और नोआ जुदी नेल हुई खान उन अक्तो बारिया कुड़ी गिद्रा को साब नाम लेकिन ताहन और इन तायम ते शांतिपुर थनत रे नोआ इदी कातेन जहां फेक मेना का पुइसा आदाय रना कथा नोआ सामांग रे हेज अकना नोआ इदी कातेन जुदी नेल हुई बार हर जहां तिरला को साब लेकिन ताहन उनी कुली कुकली लगित ते उनकिन पुलिस स्टेशन को इदी लेकिन ताहन ने तायम ते दे उनी कुली कुकली तायम उनकिन को आड़ा गिड़ी कर किना मेनखान चेत खातिर ते नोआ कमी होरा को हुई कना नोआ बड़ाय साना ले तान पुलिस আমরা আজকে যখন কৃষ্ণনগরে আসি একজন থ্যালাসেমিক পেশেন্ট আমাদের সহকর্মী সুদীপ্ত ভৌমিক ব্লাড নিচ্ছিলেন। আমরা শক্তিনগরে ছিলাম। আমরা লক্ষ্য করি কৃষ্ণনগরে আমাদের পাত্র বাজারের বুকে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দুজন এনারা টাকা তুলছিলেন। এটা এনাদের প্রথমবার না, এর আগেও আমরা ওনাদের লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন জায়গায় ধরেছি। এর আগে শান্তিপুরে ধরা হয়েছিল, কিছুদিন আগে শান্তিপুরের থানাতেও দেওয়া হয়েছিল। এনারা ওখান থেকে স্যারের সাথে কথা বলে যাই হোক কীভাবে ওরা বেরিয়ে আসেন। রীতিমতো আজকেও ওনারা টাকাটা তুলছিলেন। এই যেই টাকাটা তুলছিলেন ওদের যুক্তি হচ্ছে এটা থ্যালাসেমিয়ার জন্য খরচ করা হয়, কিন্তু আমরা যতদূর জানি, আমরা যেহেতু থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কাজ করি, থ্যালাসেমিয়াদের চিকিৎসার জন্য কোনো টাকা লাগে না, কারণ আমাদের সরকার থেকেই থ্যালাসেমিয়ার টোটাল খরচা সব কিছুই দিয়ে দেয়। মেডিসিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন খরচ খরচা সব সরকার থেকে দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে থ্যালাসেমিয়াদের জন্য কোনো তেমন কিছু লাগে না। এনারা বলছেন এনারা ব্লাড অ্যারেঞ্জ করে দেন। ব্লাড অ্যারেঞ্জ তো সবাই করে, আমরাই করি, এটা তো গভর্নমেন্ট থেকেই পাওয়া যায়, একদম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, থ্যালাসেমিকদের জন্য খরচ লাগে না। এবার পরবর্তীতে এরা যখন বুঝে গেছে জিনিসটা এরা ভুল করছে, এরা ভুলটা স্বীকার করে নিয়েছে, এরা অনৈতিকভাবে টাকা তুলছে। এইবার ওখানে যিনি উপস্থিত ছিলেন, ওখানে দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি এর আগেও ধরা পড়েছিলেন।